मुझे स्वप्ना आपण मानक मो चैनल को स्वागत करछि। अबिका टाइम है 12:10 है। आपण मैंने केमती अच्छे मत कमेंट सेक्शन लिखिक जनइबे। आज है सोमवार जाऊँगी रोसे डालमा परिवा काटी थोड़ी डालमा टे बसई चलतु टे रोसे सादा तापर कथा हवा। आज नुआ नुआ रेसिपी गोटे करछि आपण मानक शेयर करी। डालमाटा बसौचे ये डाली धोईक थोड़ी बसई देची कुंदुरी तरकारी करी बेसी झोल हेनी। देखते एमती काटिदेवी कुंदुरी की मझे मसला अदा रसुण पेस्ट हम अदा रसुण पेस्ट टमाटो पड़ो पियाज धनिया गुंड लंका गुंड डालमाटा हो जाए कुंतुरी तरकारी करी सब रेडी कर रखी। मसलाटा टे बाटी दिए अदा रसुण पियाज आ पुस्तक 5-10 मिनट आगुरी पानी में बतुरे रखदेली नहीं बाटी डालमाटा छुंक कर सारापर जा कुंदुरी तरकारी करी पुस्तक बतुरे कढ़ई बसई तातीगला तेल लंका पकई देती जीरा फुटेली डालमाटा बघारी अरुआ बघार दूसरी डालमाटा जीरा फुटीगला अदा टे छेचिक रखी पकईदेली डालमा तादे उजार देवी ताटिया प्रेसर कुकर डालमा अच्छी आते बहुत डालमा हो जाए ताटिया आने उजार देवी जीरा लंका गुंड टमाटो गोटे बाछिकी तरकारी प्रेसर कुकर आनी कढ़ई देर पकईदेली जीरा लंका गुंड पकईदेवी होगला डालमा छुंक होगला कुंदुरी झोल करी ये जीरा लंका भाजिकी गुंड करी ग्राइंडिंग कर देती ताकू पकईदेली कढ़ई बसैली ताती गला कढ़ई तेल ओजाली तेल पकई देगी तेलटा तातिला तादे सुखिला लंका पकईबी ये कुंदुरी फास्ट पकई दूसरी सुखिला लंका 2टा पकाऊँगी। आग सुखिला लंका 2टा फुटिया कथा मुझे आग कुंदुरी पकई देती कुंदुरी की भल से तेल रे पूरा भाजीदेवी पूरा टे ब्राउन कलर टाइप हो गला कुंदुरी थाली में बाहर कर देती से तेल टे चीनी पकईबी कुंदुरीटा हो जाइए देखो कुंदुरीटा बाहर करदेली टे चीनी टे पकई दूसरी तरकारी टे लाल देखा मैंने भल टेस्ट आसो चीनीटा पकईले चीनी टे पकई पियाज पकईबी पियाज देखो पकईली पियाज रेकर्डिंग कला कथा होती कि एडिटिंग कला कथा किसी शुभुना बोली वॉइस रेकर्ड कली पियाज होगला तादे अदा रसुण आ पियाज पुस्तक पूरा बाटी देती पुस्तक 5 मिनट आगुरी बसई बाटी देती पकईदेली हलदी हलदी टिके स्वाद अनुसार लुण हलदी स्वाद अनुसार लुण टमाटो देखु प्लेट रे काटिक थोड़ी पकईबी मसला टिके होगला बेलू हलदी लुण पकई गोलेदेली लंका गुंड लंका किसी बाटी नी लंका गुंड पकईदेली धनिया गुंड टे पकईबी धनिया गुंड ये टिके कषी देकी होगला मसलाटा टमाटो पकईबी मसला हो जाइए देखते टे सुखिला होगला मसलाटा टमाटो पकईदेली भल से कषिकी पानी देकी घोड़े देवी थाली गोटे टमाटो सीझापा पानी देदेली घोड़े देवी थाली गोटे घोड़े दूसरी होगला सीझीगला टमाटो पूरा सीझीगला भल से गोल देकी कुंदुरीटा पकईबी
कुंदुरी ये देखो भाजिकी ताटिया रखी ताकू ओजार दूसरी कुंदुरीटा पकईदेली ताकू भलसे मसला गोलैदेवी मसला टे खाइब भितर मसला पकड़ कुंदुरी देवे लुण मसला कुंदुरीटार लुण पड़नता ताकू आग टे खाली सेमती कषि दूसरी पानी न देगी तापर मैंने तो कुंदुरी झोल बेसी पानी करनी जी मैंने ग्रेवी टी रख कम टी झोल रख रुटी रे खाई हम प्लस पूरी रे भी खाई हम भात रे खाई पारे जो थे खाई पारे भलसे कषिदेली कषि कषिगला पानी देदेवी जी दरकार सिम खोदेली पानी देदेली अपुटे देकी पुणी टे आगे कषिबी कुंदुरीटा टे मसला पी मसला लुण खाइए बोली टे आगे कषिदेली भलसे तापर पूरा पानीटा देदेवी से ताटिया जी ताटिया पानी दूसरी आम जी मोर झोल दरकार से अनुसार दूसरी बेसी झोल हेल्ले पानी चाहिए भी भल लगे तरकारीटा आपको अल्प पानी झोल देकी करेंगे भल लगे गैस स्लो करदेली आउ जो पानी थी देदेली आ जो पानी थी सब जगह पानी देदेली ताकू फुटीज भलसे फुटीगला ताकू घोरईदेवी तरकारीटा भलसे गोलैदेली गोलै देकी होगला तो पानीटा देदेली आगे पानी दिहब आगे पानी देवी कुंदुरीटा सीझना आगे पानी देवी भलसे फुटीगले बंद गैसटा अफ करदेवी सेपटे बासन पकई जहाँ सब करी मसला हरिया बाटी तो बासन पड़ी जो कुंदुरी काटिकी थोड़ी सब क्लीन करी माजिदेवी होगला गैस अफ करदेली थालीटा घोरईदेली थालीटा ये घोरई दूसरी तीटा 15 है खेचड़ी होती डालमा ये सकाल होता कुंदुरी आलू भंडा पड़ी भजा होता ये मिक्सचर काकुड़ी लुण पड़ा कुंदुरी झोल ये खाई आसिले अच्छा बाहर ये कर हाथ धोते खाया बाड़देली छुआ मैंने तो स्कूल जाइए स्कूल आसिले 4टार आसवे स्कूल आसिले से पुणी खाया देवी खाई सारे आपण संग कथा छुआ भी आसले खोईदेली 5टा बजे 5 मिनट अच्छी बहुत समय पर पुणी आसली कहीं काम थिला बासन फासन क्लीन कली काली शनिवार दिन बाहुड़ा यात्रा दिन जाइली संध्या बेले देखा सुनावेश दोलमुंडई जगन्नाथ मंदिर आइला बेलू से विशाल नहीं आइली झील ड्रेस प्रीति देखु यहाँ पछपट कटिंग देखु तल गोटे कटिंग अच्छी मझे प्याच पैलर केम देखा हाथ कटाटा यहाँ गोटे यहाँ गोटे हाथ में कटिंग गोटे अच्छी यहाँ व्हाइट गोटे यहाँ पैंटा गोटे आनी ये गंजी गोटे आ गोटे सी आज पिंधे काली ये सी पिंधि पूरा भल से सफा कर देती आयरन कर थोदेवी यहाँ गोटे आ गए पिंक कलर टा आनी से पिंधि
5ଟା ବାଜିଲେ 5:10-15 ହଉ ଯିବି ଟିକେ ଛାତକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଯାଉଛି ନହେଲେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଘର ଏରିଆ କ୍ଲିନ୍ କରେ ଘର କ୍ଲିନ୍ ହେଇନି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଆଇଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ଏରିଆ ପକେଇଛନ୍ତି ଯାଉଛି ଘର ଏରିଆ କ୍ଲିନ୍ କରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଘର କ୍ଲିନ୍ କରିସାରେ ତାପରେ କଥା ହେବି। घरटा क्लीन करदेली ये अलिया गुराक छुआ गदेइथिले केते क्लीन करदेली बेड सब पैंट सार्ट तांका छुआंकर पड़ता सब उठेकी रखदेली चलतु जी छात को टे बुलीदे संध्या टे संध्या आज देवी 6टा बजले 6:15-20 बेलू संध्या देवी जाती छात को टे बुलदेक आसे माइंडटा फ्रेश हो जाइली से दिन विशाल सार्ट पैंट आनी एमती 6टा डब्बा 4टा आनी 2टा अच्छे आ 4टारे पूरे जीरा सोरिया मसला हरिका से डब्बार सब खराब हो जाता ये डब्बा सब नहीं आइली 6टा आउ के गले आउ 6टा आनी भल देखा पिंक कलर है देखो बबी प्रिंट भाई गोल गोल पिंक व्हाइट भल लगे डब्बा गुराक 6टा को नेला 99 ना 100 रुपीस नेला एमती चलतु टे बारियाडे बुलिक आसे बारियाडे देखेदेवी ए सब गच लगी आगुरी गच ये लगुना बेसी ए लगे पुणी चलते देखिए देखु यहाँ आम बारीपट ये फूल गच लगी टगर फूल ये मंदार फूल मंदार गच लाइनटा लाइनटा
ସେକରକୁ ଗାଡ଼ିଆଟା କରକୁ ସେଠି ଟଗର ଗଛ, ଏଠି ଖଡ଼ା ଗଛ ଲାଗିଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ଇଏ ଜହ୍ନି ଆଉ ବଡ଼ ଆଳୁ ଯେଉଁ ମାଟି ଆଳୁ ଯେଉଁ ସେ ଗଛ ଅଛି। ଏଠି ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା, ଏଠି ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା, ଏଠି ବି ଆହୁରି ଅଛି। ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି କି ଗଛ ସବୁ। ସେଇଟା ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ଦେଖାହେଉଛି ସେଇଟା ହେଲା ଗୁହାଳଟା, ଗାଈ ରଖା ହୁଏ ଦିଟା, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଦିଟା ରୁମ୍ ଅଛି ସେଠି। ଦେଖିଲେ ତ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଏରିଆ କ'ଣ ସବୁ ବାଡ଼ି ବା ଗାର୍ଡ଼େନରେ ଲଗେଇଛ ଦେଖେଇବା ପାଇଁକା। ଏଠି କନିଆରୀ ଗଛଟା ବି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛଟା ଏଠି ଅଛି। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଅଛି ବାରିପଟେ। ଏଇ ଗାଈ ଆଇଲା, ଗାଈ ପାଟି ଶୁଣିକି ଆସିଲା ଭାରି ଖାଇବା ପାଇଁକା। ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ବୋଲି, ପାଟି ଶୁଣିକି ପଳେଇ ଆଇଲା। ଦେଖିଲେ କେମିତି ନାଗୁଛି, କେତେ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଯେଉଁ ଇଏ ତ ରାମଫଳ କୁହନ୍ତି, ସେ ଗଛ ଗୋଟେ। ସେ ସିଧାରେ ସେ ସିଆଡ଼କୁ ଅଛି ଦେଖ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସେପଟରେ, ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ଅଛି ସେ ଭିତରକୁ। ଏଇ ସେ କଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ସେଇଠି ସିଧାରେ ଅଛି। ଏପଟେ ଏଇଠି କଦଳୀ ଗଛ, ଏଇ କଦଳୀ ଗଛ ସେଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଟଗର ଗଛ ଆହୁରି, ଆଉ ହଳଦିଆ ବଡ଼ କନିଆରୀ ସେପଟକୁ ଅଛି ନା, ମନ୍ଦାର ଗଛ ବି ସେ ଗାଡ଼ିଆ କରରେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗାଡ଼ିଆଟା ଆମ ବଡ଼ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର। ଆଉ ଯାଇନି, ଖରାଟା ଆଜି 5:10-15 ହେଇଛି, ଖରା ପ୍ରବଳ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା କମିଗଲାଣି, ଦବିଗଲାଣି ଦରଜ। ଏଠି ଗୋଟେ ପୁଣି ଉଠି ଯାଇଛି ପରଦିନ। ଏଇ ଝରକା ପାଖରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଲି ଆସିକି, ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ କି କ'ଣ ପାଉଁଜି ନୂଆ ପିନ୍ଧିଛ, ସେ ପାଉଁଜିରେ ମୋର ସବୁଆଡ଼େ ଘୁଙ୍ଗୁର ଅଛି। ମୋତେ ସେମିତି ସାଧା ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଏନି, ମୁଁ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାଲା ପାଉଁଜି ମୋର ଥୁଆ ହେଇଛି। ସାଧା ଉପରେ ପାଉଁଜି 3-4ଟା ପାଉଁଜି ହେଲାଣି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧୁନି। ମୋର ଘୁଙ୍ଗୁର ବାଲା ପାଉଁଜି ଭଲ, ମୁଁ ସେମିତି ପିନ୍ଧିଛି। ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଘୁଙ୍ଗୁର ଚାରିଆଡ଼େ ବୋଲି ଶୁଭାଯାଏ, ଘୁଙ୍ଗୁରଟା ଝମଝମ ହୁଏ। ନେଇକିଛନ୍ତି ନୂଆ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଧମଧମ ହେଇ ଚାଲୁଛ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଧମଧମ ହେଇ ଚାଲୁନି, ମୋର ପାଉଁଜି ହେଲା ମୋର ଘୁଙ୍ଗୁର ଦିଆ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିବାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ସେଥିପାଇଁକା ଘୁଙ୍ଗୁର ଦିଆ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିଛି। ମୋର ଯାହା ଚଏସ୍ ମୁଁ ସେଇଟା ପିନ୍ଧେ। ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲୋକ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିଲେ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଚଏସ୍। ମୁଁ ଭଲ ପାଏନି ଏମିତି ଖାଲି 2-3ଟା ଚୁଡ଼ି। ତଥାପି ସେଦିନ ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ମଝିରେ ଶଙ୍ଖା ଗୋଟେ ଗଳେଇ ଦେଲି, ଚୁଡ଼ି ମଝିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2-3ଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି ବୋଲି ଗଳେଇ ଦେଲି। ଯିବା ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବି କି ନାହିଁ ଭାବୁଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ଖରା ପଡ଼ୁଛି, ଏକୁଟିଆ ବି ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ସେ ଝିଅଟା ଥିଲେ ଯିଏ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯାହାକୁ ଦେଖାଉଥିଲି, ସିଏ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ଖାସ୍ ନାହିଁ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ଖାସ୍ରେ ହେଲାନି। ଆଜି ଖାଲି ସେଇ ନୂଆ ରେସିପିଟା କୁନ୍ଦୁରିର ତରକାରୀ, କୁନ୍ଦୁରି ଝୋଳ କରିବି ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ ଲେଖିକିନି। ଆଉ କୁନ୍ଦୁରି ଝୋଳ ଯେଉଁ କରିଛି, ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି, ସେଇଟା ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରି ଚାଖିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ଜଣେ କହିଥିଲେ ମେହେନ୍ଦି ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁକା,
ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ତ ମେହେନ୍ଦି ଆସେନି। ମୁଁ ରଜ ବେଳେ ଯେଉଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲା ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ଉପରେ ଜଣେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ମେହେନ୍ଦି ଡିଜାଇନ୍ ସେ ଝିଅ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ସେଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଡାକିବି, ସେ ମୋ ହାତରେ କରିଦେବେ ମେହେନ୍ଦି। ମୁଁ ବି ମେହେନ୍ଦି ଆଣିବି ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି। ଗଲେ ଛକକୁ ଟିକେ ଯିବି, ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ଗଲେ ମେହେନ୍ଦି ଆଣିବି, ମୁଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଯିଏ ସବୁ କହିଥିଲେ ମେହେନ୍ଦି ପାଇଁକା, ଯିଏ ସେ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ସିଏ ମୋତେ ଲଗେଇଦେବେ ମେହେନ୍ଦି, ସେଇ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମେହେନ୍ଦି ଡିଜାଇନ୍ ଆସେନି। ମେହେନ୍ଦି ଡିଜାଇନ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଚୁଟି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯେଉଁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କୁଣ୍ଡେଇବା, ସେଇଟା ଆସେନି। ରୋଷେଇ ଉପରେ କହିପାରିବି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କରିଦେବି। ରୋଷେଇ ଉପରେ ଯାହା କହିବେ ସବୁ ମାନେ କରିକି ଟ୍ରାଏଲ୍ ମାନେ ସେୟାର କରିପାରିବି। ସରି, କଲ୍ ଗୋଟେ ଆଇଲା, କମ୍ପାନୀ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲାଠୁ କଟିଗଲା। ଚୁଟି ହେୟାର ଡିଜାଇନ୍, ଚୁଟି ଡିଜାଇନ୍ କୁଣ୍ଡେଇ ପାରିବିନି କିମ୍ବା ମେହେନ୍ଦି ନିଜେ ଲଗେଇ ପାରିବି, ଡିଜାଇନ୍ରେ ଆସିବନି। ମୁଁ ସେ ଝିଅଙ୍କୁ କୁହେ, ସିଏ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତି, ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଘର ଟୁର୍ କରି ଘର ଦେଖେଇବା ପାଇଁକା, ସୁବିଧା ହେଲେ କେତେବେଳେ କରିକି ଦେଖେଇବି ଘର। ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଜି ଏଣ୍ଡ କରିଛି। ଆଜି ଏତେ ଖାସ୍ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇପାରିଲାନି, ଭଲସେ ବି କଥା ହେଇପାରିଲିନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା। ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବାକୁ ମାଇଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଡ୍ ନାହିଁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବା ପାଇଁକା ଏତେ। ସେଥିପାଇଁକା ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। କାଲି କିମ୍ବା ପରଦିନ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ହେବ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଭଲସେ। ଆଜି ଆଉ କରିପାରିବିନି ଭିଡ଼ିଓ, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଜି ଖାଲି ରୋଷେଇ ସକାଶେ କରିଥିଲି, ନୂଆ କୁନ୍ଦୁରି ରେସିପିଟା ଦେଖେଇବି ବୋଲି। ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।